Walmart John. Мысынам эддах. Аны траш. Вашингтонскан номердах. Тажа плюс 1 градус. Машина летит. Айка, иди. Господи, боже мой. Иди, да. Фу, кондиционер глубоко. Такие крутые фотки. Red Rock Canyon जन्ना हजूत नेवादा स्टाटा अमेरिका को बहुत ताक स्टाटर तहरजा पुलिस पे दिन करादस इप्पीती हगना कुछ कराना вообще लास वेगास और देख बार और देख के तो पार विलेट अरिज़ोना बोलर हो आया सब बाशे नृत्य रहे वो यूनियरे इन बशवर Semalar varta. Masına bu manlık. Маховой пустыня. Вот. Покадр. Да, вообще красота. Здесь фотографируется, а потом дальше идут. Red Rock Canyon, Nevada штаты, Лас-Вегастан. Вот тут 5 километрден примерно тейчі бар. Пустыня жер. Мына кығыл қамысқаттан тұрыр қая. Онан білдір. Вот.
Bu Red Canyon, Red Rock Canyon jen bartı kahıl kayalar. Nevada штатыгар. Тахаджа кукуран барата. Вот. Hayka. Yüneylere olana. Delühün kudduk injelaktır. İnjete ho kudduk ararlar. Koruşa. Hayırlar diye kudduk. Ayu, hayka. İtitin. Nereye gitti ya aşağı? Alara da aşağı tispappi. Ananı takardagar. Ay olar. Katolo alpinistlerge tugara yibitleri bitse. Görünür al. Anaki atakan litin tohtagana tu atakan litin tohtagana. Kemulir. Toh, ye kuduk. Nah, kene meral. Ay cứ cái. Mana ini kita jonner. Mana ini baru kita terapika. Nah, Allah sakit. Takar ke takar. Red Canyon, Red Rock Canyon zaman ne kadar? Ne masa panduk kadar? Allah Allah rahat tespedim. Вообще, nereye gitti? Hena tak kaya hatadın. Ay kadar. Nakıp kayadır. Nahana reşit. Nevada kayalara. Hadi. Hayır dizin.
i wychad. Не зря мы поехали. Да, Как красота здесь. да. Стекло полностью. Там направо идем. Вон только в эту сторону. Осторожно, черепаха, говорят. Ulu kayalar. Ulu kanyon kayaları. Evet.
Це штат Аризона, вот флаг Аризона. Все мы в Аризоне. Смотри, как красиво. Аризона, штата. Так. Bu Red Rock Canyon जन्नत जवळ Nevada штата. Америка को बहुत तार штаттар. Тахаржа плюс 4 градус и 5. Халгына кус кранах вообще. Лас-Вегас олдеки бар. Олдеки тоқпары өлөт, Аризона болар өлөт. Аяқаты башы нүркірі. Бұл үнейлері ең башы бар. Су. Сымала барда. Масына бұл маннық. Маховая пустыня. Вот. Покадр.
здесь фотографируются, а потом дальше идут. Ред Рок Каньонден, Невада штаты, Лас-Вегастан. Вот тут 5 километрден примерно этечи бар. Пустынный жер. Мына кыгыл камыскаттан турар кая.